Hello guys, ito yung ating pata. Ayan. Check natin. Ayan. Baliktarin natin para maluto yung kabila. Ayan. Balik natin. Okay, check natin yung ating niluluto. Pata. Ayan. Okay na. Ayan. Check natin how crispy. Crispy. Ayan. Okay. So, i-try natin kurutin yung skin if crispy. Oh! Crispy. Isa pa. Oh! Yummy skin. Juicy meat. Uy, ang init ah. Ayan. Mainit. Ayan, may konting sunog-sunog. That's normal. Ah! Init. Ayan ang juicy meat. Crunchy skin. Ang sarap. And ulam na tayong crispy pata. Bye-bye!